أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okay, so start कौन करेगा? We did started the जुमला इस्मिया. मरियम और साद ने ज्वाइन कर लिया. जी उस्ताजा. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. बताइए मरियम, व्हाट इज द जुमला इस्मिया? उस्ताजा जुमला इसमें वो जुमला है जिसके बाद इस्म आए. हाँ, जिसका फर्स्ट वर्ड जो है वो इस्म हो और नाउन बेस्ड सेंटेंस इज अ जुमला इस्मिया. साद आप बताइए, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द जुमला इस्मिया? So first we will say the part. खबर. नहीं, इसका मुझे बताइए. The part which is before is. What is the name of this part? उस्ताजा इट इज. कोई बात नहीं, कौन हेल्प करेगा साथ को? साथ में आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लूंगी. मुबर्रा आप बताइए बेटा. It's mubtada. मुब्तदा, शाबाश. Okay. So we have a part before is which is called the मुब्तदा, और उर्दू में जैसे हम इब्तदा कहते हैं शुरू होना, so the same thing. The part of the sentence जिससे के sentence शुरू होता है, it is the मुब्तदा. And then the part which is after is. मुबर्रा आप भी कंटिन्यू कीजिए. The part after is can be khabar and can be mutalik bin khabar. शाबाश. Can be either खबर और मुतअल्लिक़ बिल खबर. अब एक और चीज हमने कही थी कि या तो खबर होगा या फिर एमबी के हम कह देते हैं मुतअल्लिक़ बिल खबर. सो वन जो मुब्तदा पार्ट है, दैट इज द कंपल्सरी पार्ट. ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी हम एडिशनल थोड़ी सी बातें देख रहे हैं. हर सेंटेंस में इफ इट इज अ डाउन बेस्ड सेंटेंस. Ustaza, screen share. हाँ, मैं स्क्रीन मैं कर रही हूँ. अच्छा, दोबारा से मैं करती हूँ. थैंक यू कि आपने बता दिया. देखिए सिस्टम आयरा नहीं है तो फिर इतनी देर लग गई, वरना वो फौरन मुझे बताती. अब नजर आ गई स्क्रीन? जी उस्ताजा. ठीक है. जी उस्ताजा. चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले जिसको लगे कि कोई प्रॉब्लम है फौरन मुझे प्रॉम्प्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि सिस्टम आयरा, सिस्टम मदीहा, ऑल ऑफ देम आर नॉट विद अस टुडे, और सारे बच्चे भी नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द कंपल्सरी पार्ट. एवरी जुमला इस्मिया मस्ट हैव अ मुब्तदा. मुब्तदा के बगैर जुमला इस्मिया नहीं हो सकता. अब these two parts which is after is खबर and मुताल्लिक़ बिल खबर. So one of them must be there, either the khabar or the mutalliq bil khabar. Okay, and sometimes what can happen, both are there. So one is compulsory and sometimes we have both. Is it clear? ये एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं. ये समझ आया सबको? सेंटेंस में मुब्तदा का होना जरूरी है. अब जो कि बिफोर इज है, ठीक है. आफ्टर इज समटाइम्स वी हैव द खबर एंड समटाइम्स वी हैव द मुताल्लिक़ बिल खबर. Now one, so we must have one of them. या तो खबर होना जरूरी है या मुताल्लिक़ बिल खबर होना जरूरी है. And in some of the sentences we have both. खबर भी होगा और मुताल्लिक़ बिल खबर भी होगा, ठीक है? Okay, now how do we know, how do we find the invisible is?
کون بتائے گا؟ سعد فاروقی آپ بتائیے. ہم نے کیا کہا تھا کہ عربک میں we don't have the is, so then we have to remember certain points to be able to identify that where is that invisible is. بتائیے سعد آپ کو کیا یاد ہے؟ اگر فریگمنٹ ایک فریگمنٹ کے بعد شاباش. بریک As آ رہا long as the words are connected, so they are going to be put in one bucket. So we'll say whenever we see there is a break in the chain. Break in the chain سمجھ آ گیا سب کو کہ as long as the words are connected they will go in one bucket. جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ words connected نہیں ہیں تو there right there we will have the invisible is. Then number 2, پوائنٹر ورڈ کے بعد جو اسم آ رہا ہو اس میں ال نہ ہو. شاباش شاباش. Pointer word not followed by alif lam. الحمدللہ. اور نمبر 3 یاد ہے آپ کو ساتھ؟ اور انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد ویری گڈ. انڈیپینڈنٹ پروناؤنس بتائیں گے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. ایکسلنٹ سعد. یو ہیو میڈ می سو پراؤڈ ٹوڈے. الحمدللہ. سعد جب آئے تھے تو کتنے شائع تھے اور اب ماشاءاللہ سعد کتنا اچھا پروگریس کر رہے ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی دیٹ whether it is the خبر or it is the متعلق بالخبر. کون بتائے گا؟ استاذہ کیا نا ہے؟ جی مریم آپ کی تو باری ہوگی بیٹا, کسی اور کو کرنے دیجیے. میں تھوڑی دیر سے آپ سے پوچھتی ہوں. سعد کو اگر آ رہا ہے تو سعد بتا دیں. سعد اختر. اور اگر سعد اوکے استاذہ خبر کو اگر فائنڈ کریں تو it is an ism in the رفع status ویری and گڈ. متعلق ہاں بالخبر حرف of میں jar ٹائپ کر اور لوں. special میں مضاف. ٹائپ کر لوں ایک منٹ. اسم ان دا رفع اسٹیٹس. ٹھیک ہے ویری گڈ. and اور ایم بی متعلق کیسے بالخبر کریں گے؟ حرف of jar اور مضاف special مضاف. شاباش. یا تو حرف آف جر فریگمنٹ ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ اسپیشل مضاف ہوگا. اچھا حرف آف جر بتائیں گے آپ ہمیں؟ حرف آف جر کا سسٹر سروت نے ہمارے لیے سانگ بنایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ yes. چلیے سنا جلدی سے. آتاك لام من في على حتى إذا. پرفیکٹ. الحمدللہ الحمدللہ. ویری گڈ ساتھ. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. تو یہ والی چیزیں جو تھیں ہم نے لاسٹ ٹائم ان کو کیا تھا, جلدی سے ہم نے اس کو ریویو کر لیا. اب آج ایک چھوٹا سا رول ہے, اٹس ناٹ لائک دیر ان دا ڈریم بک میں بھی آگے جا کر ہوگا, بٹ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دس از اے نیو تھنگ دیٹ دا خبر must match with mubtada in number and gender. یہ آج ہمارا یہ نیو رول ہم نے دیکھا ہے, اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں کیا تھا. اس کی ایگزامپلس ہم دیکھ لیں گے. The خبر must match with the مبتدا in two things. The number means singular, pair and plural. And when I say gender means masculine and feminine. So if we say Zaid is a Muslim, how do we say? اب اس کو عربک میں کیسے کہیں گے ہم؟ زید مسلم. شاباش, بالکل صحیح بالکل صحیح. زیدن. اچھا زیدن کیا بنے گا؟ مسلم. نہیں زیدن کیا بنے گا؟ which part of the اوکے چلیں اس کو پہلے ٹائپ کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں. تھنک کہ زیدن
मुस्लिमुन. ज़ैदुन क्या बनेगा और मुस्लिमुन क्या बनेगा? ज़ैदुन मुब्तदा, ठीक है, ज़ैदुन मुब्तदा और मुस्लिमुन खबर. शाबाश, खबर हो गया. ठीक है, तो अब देखें इसके दोनों में हमने क्या कहा कि two things will match the number. So both of them are singular and both of them are same in gender. What is the gender? Masculine. ठीक है, इसका भी masculine है और मुस्लिमुन हमें पता है it's the मुस्लिम चार्ट हमने किया था और ये क्या हो गया? masculine हो गया. ठीक है, चलिए. और अगर हमने फेमिनिन का कहना है कैसे कहेंगे? सॉरी, एग्जाम्पल दीजिए फॉर द फेमिनिन. फातिमा ले लेते हैं हम. ठीक है, फातिमा मुस्लिम. हाउ विल वी से फातिमतुन मुस्लिम, जी हाँ, मुस्लिमतुन. ठीक है, बिल्कुल सही. फातिमा, पहले सोचें थोड़ा सा, फातिमा के ऊपर क्या इराब आएगा? फातिमा तुन होगा क्या? कौन बताएगा? फातिमा तुन होगा क्या? तू. फातिमा तू होगा. ठीक है, फातिमा तू किस लिए होगा बताइए? ये पार्टली फ्लेक्सिबल है. शाबाश, पार्टली फ्लेक्सिबल है तो ये तनवीन नहीं लेगा और ये क्या हो जाएगा? फातिमा तू मुस्लिमा तुन. समझ आ रहा है ये सबको? अब ये क्या एग्जाम्पल हो गई? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिन मुस्लिमतुन. इसमें फातिमा क्या है और मुस्लिमतुन क्या है? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस बताइए. फातिमतु मुब्तदा हम्म, और मुस्लिमतुन खबर. ठीक है, बिल्कुल. फातिमातु इज द मुब्तदा एंड मुस्लिमतुन इज द खबर. तो ये सिंगुलर है फातिमा और फेमिनिन है और खबर भी सिंगुलर फेमिनिन होगी. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गई. अब दूसरी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसी तरह से. इसे चलो, अहमद एंड मोहम्मद आर बॉयज. इसका कौन बताएगा मुझे? वलदुन. पूरा सेंटेंस बताइए ना, पूरा सेंटेंस. अच्छा, एक मिनट, मैं किसी और से पूछती हूँ. सिस्टर राशिदा, अगर आप ये वाला बता देंगी तो फिर उसके बाद आप चली जाएंगी तो इट्स गोइंग टू बी गुड. आप अहमदु व मोहम्मदु. एक मिनट, अहमदु तो आपने सही बोला. अहमद इज पार्टली फ्लेक्सिबल, मोहम्मद इज नॉट पार्टली फ्लेक्सिबल. मोहम्मदुन. इसीलिए मैं डिफरेंट अब एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि ये सबको फ्लेक्सिबल और पार्टली फ्लेक्सिबल और फुली फ्लेक्सिबल समझ में आ जाए. अहमदु व मोहम्मदुन. जी, वलदुन. नो, टू बॉयज कैसे कहेंगे? वालिदुन. वलद औलाद. उसका औलाद. औलाद इज प्लूरल. सॉरी, हमें डुअल बनाना है. वलद का डुअल कैसे बनता है? रफा स्टेटस में वलद का डुअल बनाइए. पहले सब सोचेंगे एंड वील डू इट टुगेदर. मुस्लिम का डुअल कैसे बनता है? मुस्लिम का मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन. उसके बाद क्या होगा? मुस्लिमून. मुस्लिमानी. मुस्लिमानी. हाँ, वलद का क्या होगा? वाल. वलद से क्या होगा? आनी लगाइए उसके आगे. वलदान. वलदानी. वलदानी. वलदानी.
رائٹ رائٹ, ٹھیک ہے, سمجھ آیا, کیونکہ یہ 2 بوائز تھے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اب ہم نے یہاں پہ خبر کیا یوز کی, ہم نے ڈوئل میسکولن خبر کو یوز کیا. یہ کلیئر ہوا سب کو؟ صحیح. اچھا, اگر یہاں پر اگر میں 2 گرلس کی بات کرتی, ٹائپنگ میں بہت ٹائم لگ رہا ہے, اگر میں لیتی منتہا اینڈ مبرہ, تو اس کے لیے کیا یوز ہوتا؟ ولدتان ولدتان. نہیں, بنت ہے نا, بنت, بنات. آنی لگے گا, بنتانی, بنتانی. 2 لڑکیاں ہیں تو بنتانی. یا ایسا کرتے ہیں, اس کو اگر ہم اسی کے ساتھ رکھتے ہیں, مسلم کے ساتھ ہی رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا ایزی ہو جائے. تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا, یہ سب سمجھ میں آ جائے گا, ہم مسلم کے ساتھ ہی پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا مسلمانی. اور اگر مجھے کہنا ہو کہ تو لیٹ اس سے فاطمہ تو و زینب. اب کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ, فاطمہ ان زینب کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مسلمتانی. رائٹ, زینب. اب اس کے ساتھ ہو جائے گا مسلمتانی. مسلمتان, یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ فاطمہ و زینب, جتنے ضروری اعراب ہے وہ لگا لیتے, اور مسلمتان. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اچھا, اب اگر دیکھیں کہ ایک بوائے اور ایک گرل ہوگا تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ احمد اور فاطمہ کر لیتے ہیں. احمد و فاطمہ. اب کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ اب 1 is a boy and 1 is a girl, تو کیا ہونا چاہیے؟ سمپل مسلم. اب تو یہاں پر ڈوئل تو آئے گا, تو what do you think کہ مسلمانی ہونا چاہیے یا مسلمتانی ہونا چاہیے, اور کیوں ہونا چاہیے؟ چلیں دیکھتے ہیں what is it that you think. مسلمانی بیٹا. ٹھیک ہے, خالہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانی ہوگا, اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانی. ساتھ بھی کہہ رہے ہیں مسلمانی. Why do you think ساتھ مسلمانی ہونا چاہیے اور مسلمتانی نہیں ہونا چاہیے؟ ساتھ مسلمانی. سب کو لگ رہا ہے مسلمانی. ٹھیک ہے, مسلمانی ٹھیک ہے. اچھا, ریزن کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سسٹر ندرت, آپ ریزن بتائیں گی؟ Ustaza, because Muslimani is used for both male and female, for both genders, but if we say Muslimatani, so it's specific for female gender. ہاں جی, اور ویسے بھی ہم ڈیفالٹ اگر دیکھیں گے نا, جب بھی آپ کا مکس جینڈر ہو جاتا ہے تو مکس جینڈر میں ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. اینڈ واٹ از دا ڈیفالٹ؟ ہمیں پتہ ہے ڈیفالٹ از دا میسکولن. تو جب بھی مکس جینڈر ہوگا تو مکس جینڈر میں کیا ہو جائے گا, ہم میسکولن یوز کریں گے خبر کو. اب ایسا کرتی ہوں, ایک اور یہاں پہ وہ کر لیتے ہیں, یہ جو ہے نا فاطمہ تو و زینب, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ
फातिमतु व अहमदु व हामिदु व हामिदुन, बिकॉज दिस इज नॉट पार्टली फ्लेक्सिबल। यहाँ पे क्या होगा, इसकी खबर मुझे कौन बताएगा? फातिमतु व अहमदु व हामिदुन, ठीक है, ये दोनों पार्टली फ्लेक्सिबल थे तो सिंगल दम्मा, और हामिदुन इज फुली फ्लेक्सिबल सो डबल दम्मा। अब इसकी खबर बताइए मुझे। मुस्लिमाइनी। खबर को रफा स्टेटस में करना है ना सिस्टर राजता, आपने सही बताया, लेकिन रफा स्टेटस बताइए मुझे। मुस्लिमूना। दैट्स राइट, मुस्लिमूना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब ये 3 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम प्लूरल यूज करेंगे, रफा स्टेटस यूज करेंगे और मैस्कुलिन यूज करेंगे। अगेन मैस्कुलिन क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इट इज द मिक्स जेंडर, और मिक्स जेंडर में हम डिफॉल्ट पे जाएंगे, डिफॉल्ट इज द मैस्कुलिन। सो फातिमतु व अहमदु व हामिदुन मुस्लिमून, ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ये एक आज हमारा न्यू रूल था जो हमने खबर कर दिया। एक दो और जो है वो सेंटेंसेस में देख लेती हूँ। स्टूडेंट्स का कर लेते हैं, स्टूडेंट्स का कर लेते हैं। लेट अस से Zaid and Aisha. Zaid and Aisha are students. चलिए कौन बताएगा? काफी सारे लोग हैं, और मरियम अब आप बता दीजिए अगर आपको आ रहा है तो। उस्ताजा इसमें मुस्लिमानी नहीं, शुरू से बताओ ना बेटी, शुरू से बताइए, पहले शुरू से ज़ैदुन बताइए। हाँ, ज़ैदुन, ठीक है, पूरा सेंटेंस बनाएंगे हम। ज़ैदुन व आयशतुन आयशतु हाँ, आइशतु होगा या आइशतुन होगा? आयशतु ठीक है, क्यों? because it's not fully flexible. Partly पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, दिस इज पार्टली फ्लेक्सिबल। आइशतु, अब क्या लगेगा यहाँ से? वन Invisible स्टूडेंट इट इज is कॉल्ड तालिबुन, ठीक है। तो अब Okay. स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स का क्या होगा? طلبت तुलबा इज प्लूरल, हमें डुअल लाना है। طالبتان नो, ज़ैदुन व आइशतु, एक लड़का है और एक लड़की। किसको आ रहे हैं, हेल्प कर दीजिए। तालिबानी। तालिबानी, शाबाश, किसने जवाब दिया? मुंतहा। वेरी गुड मुंतहा, बिल्कुल सही, तालिबानी। ठीक है, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्स जेंडर, और मिक्स जेंडर में मैंने क्या कहा है कि वी विल कंसिडर मैस्कुलिन। जब मिक्स जेंडर होगा तो फिर उसको हम मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन जो है वो डिफॉल्ट है। ओके, लेट्स एक दो और एग्जांपल्स करेंगे हम। लेट्स से
Aisha and Fatima and another girl. Okay, Zainab. All right, yes. चलिए ये कौन करेगा? Ustaza, may I do? हाँ जी कर लीजिए. Aishatu wa Fatimatu wa Zainabu Swali Hatun. शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही. अब मैं टाइप नहीं करी, टाइपिंग में बहुत टाइम लग रहा है. आयशतु व फातिमतु व ज़ैनबु स्वालिहातुन. समझ आ गया सबको? जी उस्ताद. अच्छा, अगर यहाँ पर एक लड़का आ जाता तो फिर क्या हो जाता? अगर मैं यहाँ पे अहमद कर लेती तो फिर क्या हो जाता? आयशतु व फातिमतु व अहमदु सालिहुना स्वालिहूना. ठीक है, बस यही बातें हैं कि सबसे पहले हमें याद रखना है. जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं कि दिस इज द न्यू थिंग दैट वी हैव लर्न्ड टुडे. ओके, चला गया. एक मिनट, आई एम ब्रिंगिंग इट बैक. जी, तो एक नई बात हमने क्या सीखी है? द खबर मस्ट मैच विद द मुब्तदा इन द नंबर एंड द जेंडर. ठीक है, बस इसी की हमने आज प्रैक्टिस की है. अब हम ड्रीम बुक पे चलते हैं. बेटा आई हैव अ क्वेश्चन. जी खाला. वो अभी जो बेटा आपने रूल कहा वो सिर्फ खबर के लिए होगा, नॉट फॉर मुब्तदा बिल खबर. मुतालिक बिल खबर के बारे में नहीं होगा वो, क्योंकि मुतालिक बिल खबर तो ऐसा होगा ना कि ज़ैदुन फिल मस्जिद, तो यस यस आई गॉट इट. जज़ाकल्लाह बेटा. प्रैक्टिस. एक मिनट, मुझे एक दूसरा रिसोर्स शेयर करना है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. स्टॉप शेयरिंग. मैं भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ. एक मिनट दीजिएगा, बल्कि मैं पॉज कर लेती हूँ इसको. ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो गई. स्क्रीन शेयर हो गई. जी बेटा. ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. ये वाली एक्सरसाइज करते हैं. ये कह रहे हैं ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करेंगे. 3 न्यू वर्ड्स हैं. नूर, नूर का हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नूर. लाइट. मर्सी इज रहमा एंड रिलीजन इज अद-दीन. चलिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट वन कौन करेगा? चलिए. Ustaza, can I try? ठीक है, आप कर लीजिए मरियम. इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम. Ustaza, screen show नहीं हो. नहीं चली गई. मैं एक मिनट ला रही हूँ. चलिए, शेयर हो रही है. No. अब शेयर हो रही है. जी उस्ताजा. चलिए ठीक है, अब इसको कीजिए. उस्ताजा, हमने इसमें आइडेंटिफाई किस चीज को करना है? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, पहले पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें. Where is the invisible is? Inna dina indallahil islamu. After allazina.
ان الدین الدین الذین نہیں ہے یہ. No, okay, okay, okay. چلیے After Adina. ٹھیک صحیح. یہاں پر آ گیا ہمارا انویزیبل از. اوکے تو ان الدین کیا واٹ از دس پارٹ؟ This is مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے صحیح. آگے متعلق بالخبر. ان دا is special مضاف. ٹھیک ہے. متعلق بالخبر کہاں تک ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اس کو ہم ایک بکیٹ میں ڈالیں گے ان دا اللہ اینڈ دس از دا ایم پی کے. اینڈ واٹ از الاسلام؟ Islam is khabar because it's in Rafa state. ویری گڈ مریم, الحمد للہ, گڈ جاب. ٹھیک ہے اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے مل کے کریں گے ٹرانسلیٹ ہم دونوں. چلیے کیجیے. ان الدین, دین کا مطلب ابھی بتایا میں نے ریلیجن. ان کا کیا مطلب ہے؟ This religion. نو انا کا کیا مطلب کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے انا کا مطلب؟ No doubt. شاباش. نو ڈاؤٹ, سرٹنلی, انڈیڈ. چلے احمد نے کہا ہے ہم کہہ دیں, لکھ لیتے ہیں نو ڈاؤٹ. چلے احمد ایسا کریں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ. الدین کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ The religion. ویری گڈ. دا ریلیجن. آگے ان دا اللہ. ان دا مینس نیئر. نیئر. نیئر اللہ سبحانہ و تعالی Is Islam. جی. از اسلام. چلیے الحمدللہ ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ون کون کرے گا؟ انہ لکم عدو مبین. یہ کون کرے گا؟ سعد فاروقی آپ کر لیجیے. After innahu. ہاں انہو کے بعد کیا ہے؟ Is. ٹھیک ہے انویزیبل از ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اور انہو کیا بنے گا؟ Innahu mubtada. ٹھیک ہے بالکل صحیح. میں ذرا اپنے اس کو کہوں گی کام کرنا صحیح. صحیح. آپ آگے بتائیں. یہ تھوڑا سا مسئلے مسائل ہیں. ٹرائی کروں یہ بتائیے. یہ تو ہو گیا مبتدا انہو. آگے کیا ہے؟ لکم. لکم ہوگا متعلق بالخبر. ٹھیک ہے. کس لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں مگر کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کیونکہ لام اس میں آ رہا ہے شروع میں جو حرف آف جر ہے. ٹھیک ہے شاباش. عدو مبین. عدو مبین. یہ کیا بنے گا؟ موصوف صفہ. شاباش. اور ان کو آپس میں, یہ دونوں آپس میں موصوف صفہ ہے. اور what are they becoming in the sentence؟ خبر. یہ خبر بن رہے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھا کیا سعد نے. اب آپ ٹرانسلیٹ کر لیجیے سعد. انہو indeed. Indeed you. Indeed اور certainly. He, who, you نہیں, کا نہیں ہے, who ہے. اگر انہ کا ہوتا نا تو میں کہا تو پھر ہم ٹرانسلیٹ کرتے indeed you. انہو ہے تو indeed he. لکم. لکم for him. For you. For you. Or we can say for you all. Aduvun. Aduvun is enemy. Mubinun clear. اب کیا کہیں گے؟
दुश्मन, अदुवन का मतलब होता है दुश्मन, मुबीनुन का मतलब होता है जाहिर हुआ हुआ, the one which is clear. Indeed for you, he is, indeed he for you all is a clear enemy. Yes, yes. अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसके बारे में फरमा रहे हैं? शैतान के बारे में फरमा रहे हैं. Indeed he is for you all a clear enemy. ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए अब कौन करेगा? उस्ताद में है? मरियम आपको करना है? नो, साद को कहना है. ठीक है, साद आप कर लीजिए. इन्ना रहमतुल्लाहि के बाद इनविजिबल इज होगा. वेरी गुड, यस. अच्छा, ये हर दफा ना इसको पहले क्लोज करना पड़ता है फिर ओपन करना पड़ता है. कोई बात नहीं. हाँ ठीक है, यहाँ पर है इनविजिबल इज. और इन्ना रहमता क्या बनेगा? नो नो नो, नॉट रियली. ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है. इन्ना रहमता बनेगा एक मिनट. मुब्तदा. रहमता एंड अल्लाही, इसके बीच में आपको कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा? इन्ना हर्फ ऑफ नसब, रहमता इसका इसम. ठीक है, ये हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट बन गया. अब रहमता और अल्लाही, इनके बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? नो अलिफ लाम फॉलोड बाय जर. वेरी गुड, इदाफा. ठीक है, तो ये भी आपस में कनेक्टेड है. इट मींस द थ्री वर्ड्स आर कनेक्टेड टुगेदर. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इनविजिबल इज. और लफ्ज अल्लाह और करीबुन में अब मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कनेक्शन. ये क्यों ऐसा? Sometimes ये जो है ना is so difficult. हाँ ठीक है, तो ये हमारा बन गया मुब्तदा. कनेक्शन सबको समझ में आ गया? इन्ना रहमता हर्फ ऑफ नसब एंड इट्स इसम. रहमता is the मुदाफ and लफ्ज़ अल्लाह is the मुदाफ इलैहि. So these three words will make the मुब्तदा. ठीक है, समझ आए सबको? आगे बढ़िए साद. and करीब is खबर because it is an ism in the rafa status. ठीक है, इसको बकेट में डाल देते हैं और इसको कह देते हैं ये खबर है. और मिनल मुहसिनीन, and मिनल मुहसिनीना is min is half of jar, so it is मुतालिक बिल खबर. एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे. और ठीक है, सही. अब इसकी ट्रांसलेशन करने की हम दोनों कोशिश करते हैं. ठीक है, और फिर अगर हमें नहीं आएगा तो कोई और हेल्प करेगा हमारी. चलिए साथ. इन का मतलब है नो डाउट. ठीक है, इंडीड और सर्टेनली. चले, सही है. हाँ, नो डाउट. रहमत अल्लाही, रहमा इज मर्सी. अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे रहमत अल्लाही? रहमत का मर्सी मतलब ऑफ अल्लाह. शाबाश, मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है. करीब, उर्दू में जैसे करीब है वैसे सेम करीब अरबिक में. क्लोज. हाँ, करीब का मतलब क्लोज. ठीक है, लेकिन इनविजिबल इज था ना, तो इज क्लोज. इज क्लोज्ड. ठीक है, क्लोज. मिनल मुहसिनीन, लाइक मिन का मतलब होता है लाइक. नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम. मिन का मतलब होता है फ्रॉम. वैसे हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे इट इज ओके. और मुहसिनीन का क्या मतलब होता है? मुहसिनीन का उस्ताद ये मुझे नहीं आता. हाँ कोई बात नहीं. किसको पता है मुहसिनीन का मतलब? एहसान करने वाला. एहसान करने वाले, बिल्कुल. तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाला, आप करेंगी हमारी हेल्प? बेटा शायद मुझे आई एम नॉट श्योर, बट इसका मतलब है फेवर करना. सिस्टर नुजरत, आप बताएंगी?
we will say for now for the people who do good deeds. ihsan karna, Yes. neki karna. Yes, alhamdulillah. एहसान करने वाले लोग जो नेकी में सबकत ले जाते हैं. No doubt the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is close to the people who do good deeds. क्लियर कर लेते हैं इसको और नेक्स्ट पे आते हैं. अब नेक्स्ट कौन करेगा? चलिए नेक्स्ट कौन करेगा? मुंतहा आप कर लीजिए एक, फिर मुबर्रा एक कर लेंगे, फिर देखेंगे कि लास्ट वन कौन करेगा. अहमद कर लेंगे एक. वरब्बुका रब्बू का वा जो है, अच्छा वा मुझे बताए ये एंड वाला वा है या ये कसम वाला वा है? कसम वाला, क्यों? रीजन बताए. क्योंकि ये वफ है। रब्बू, रब्बू का क्या है? जर है क्या? नहीं है ना, रफा है ना. रब्बू दम्मा. व रब्बी का अगर होता यहाँ पे जर होता तो फिर ये कसम वाला होता. तो ये एंड है. एंड समझ आया मैं क्या कहा? सही। वा इज फॉलोड बाय रब्बू. अब रब्बू को हमने देखा, इज इट इन द जर स्टेटस? इट इज नॉट इन द जर स्टेटस. अगर जर स्टेटस में होता तो फिर ये कसम वाला वाव होता. अब क्योंकि ये तो रफा है तो इट इज द नॉर्मल एंड वाला वाव है. ठीक है, ओके. अब रब्बू का क्या बनेगा? अच्छा, इनविजिबल इज किधर आएगा पहले ये बताइए. फिर वा के बाद यस, वा वा कैसे हो सकता है कि वा के बाद कैसे इनविजिबल इज हो सकता है? हमने कहा ब्रेक इन द चेन, या हमने कहा कि जो है वो होगा आपका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, या फिर जो पॉइंटर वर्ड नॉट फॉलोड बाय अलिफ लाम. वा और रब्बुका के बीच में कनेक्शन क्या है? मुझे इसका नहीं आ रहा। वा को आप छोड़ दीजिए ना बेटा. अब वा को हम कंसिडर नहीं करेंगे. वा इज अ हर्फ है, तो हर्फ कभी भी मुब्तदा खबर मुताल्लिक बिल खबर कुछ भी नहीं बन सकता. ऐसे ठीक है, रब्बू का इदाफा फ्रैगमेंट, रब्बू का इदाफा फ्रैगमेंट है. ठीक है, तो इनविजिबल इज किधर आएगा मेरा? रब्बुका के बाद। ठीक है, ठीक है. देखिए अब ये बात, क्योंकि इनको कंफ्यूजन हो रही थी, अब सबको ये बात क्लियर हो गई कि वा जो है वो क्या है? इट इज अ हर्फ, एंड हर्फ कैन नेवर बी द मुब्तदा, कैन नेवर बी द खबर, कैन नेवर बी द मुताल्लिक बिल खबर. कोई भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा, and is not giving you any complete sense, so it's not going to be a part of the sentence. इसको हम eliminate करेंगे. रब्बुका को हमने बनाया, क्या बनाया? मुब्तदा. और रब्बुका के बाद आ गया इनविजिबल इज. अब आगे क्या करूं मैं? आलमु इज खबर। ठीक है जी, बिल्कुल सही. ये आलमु खबर बना दिया बिकॉज इट इज इसम इन द रफा स्टेटस. और बिलमुफसिदीन, बिलमुफसिदीन इज मुताल्लिक बिल खबर बिकॉज़ इट इज बिकॉज़ ऑफ बा. ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. कैसे करेंगे? एंड योर And- लॉर्ड, यस, योर लॉर्ड. आलमु नोज, आलमु द वन हु नोज द मोस्ट, सबसे ज्यादा जानने वाला. आलमु का मतलब होता है सबसे ज्यादा जानने वाला. नोज नो द मोस्ट, नोइंग, जी. बिलमुफसिदीन, अब इसको ट्रांसलेट करें. बिलमुफसिदीन फसाद फैलाने वाले. हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Those who क्या कौन हुआ? करेगा जल्दी से इनकी हेल्प? Create fuss. करप्शन, करप्शन. करप्टर्स हम कह सकते हैं. Those who create corruption. तो कैसे पूरा सेंस को कंप्लीट करेंगे? अल्लाह एंड योर लॉर्ड knows the most
Say about about those who create corruption. the चलिए Saza, अब इधर इसको लाने के लिए कह सकते जो लॉर्ड इज द मोस्ट नोइंग. हाँ ये बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं सही. Your Lord is the most knowing about those who create corruption. ऐसे कर लेते हैं. अब ये नहीं हो पाएगा सही. बट हाँ आप सही कह रही हैं. अब ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसको चेंज करना. बट यू आर राइट इन दैट वे आल्सो. चलिए अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द. अल्लाह के बाद इनविजिबल इज आएगा अल्लाह के बाद इनविजिबल इज आ जाएगा. और अल्लाह मुब्तदा है. ठीक है. ओके चलिए. नहीं ये हमेशा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है आप बोलती रहिए. अल्लाह इज द मुब्तदा. लफ्ज अल्लाह इज द मुब्तदा. ठीक है. नूरू खबर है. अच्छा नूरू और अस्समावाती में आपको कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? इदाफा फ्रेगमेंट. इदाफा फ्रैगमेंट है. ठीक है तो नूरु समावाती इज द इदाफा फ्रैगमेंट. तो ये इदाफा फ्रैगमेंट हो गया. और अस्समावाती वल अर्दी कोई कनेक्शन है? मौसूफ का नहीं नो. वहां बीच में आ रहा है. कनेक्टर. कनेक्टर फ्रैगमेंट. ठीक है ये कनेक्टर फ्रैगमेंट है दोनों. सही. तो ये ऑल ऑफ दिस इज इन वन बकेट. ये एक बकेट में आ गया. इस बकेट को क्या लेबल देंगे? खबर. खबर. ठीक है देखा सबको समझ में आया कि नूरू was the मुदाफ and as-समावाती was the मुदाफ इलैही. Now as-समावाती and al-अर्दी इन दोनों के बीच में बा आ रहा है. So they are making the connector fragment. It means all four words are connected together. We put it in one bucket and label the bucket as खबर. चलिए अब ट्रांसलेट कर लेते हैं. अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द. Allah is a light of skies and जी बिल्कुल सही. शाबाश. स्काइज एंड अल अर्द एंड land. हाँ लैंड. ऐसे इसका जो प्रॉपर ट्रांसलेशन होगा. आपने बिल्कुल सही किया है. परफेक्ट किया है माशाल्लाह. बट हम उस तरह से करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द लाइट ऑफ द समावात. ट्रांसलेशन होता है वो हेवेंस करते हैं. हेवेंस एंड द अर्थ. ठीक है आपने लिटरल बिल्कुल सही ट्रांसलेशन किया है. लेकिन जब कुरान पाक में हम इंग्लिश में देखते हैं ना तो अस्समावात का ट्रांसलेशन होता है हेवेंस और अल अर्थ का लैंड भी कर सकते हैं. बट द बेटर ट्रांसलेशन इज अर्थ. चलिए अब लास्ट वन अहमद कर लेंगे फिर हम इंशाल्लाह सेशन कंप्लीट करेंगे. अहमद आप कर लीजिए. नहीं है अहमद हमारे साथ. साथ साथ फारूक की तो है. चले अच्छा अब क्योंकि आज बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं. अच्छा सिस्टर नुजरत भी चलेगी. सिस्टर फातिमा अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये वाला कर लीजिए वरना फिर कोई और कर लेगा.
چلیں جس کو ٹرائی کرنا ہے وہ خود سے کر بس میں- لیں. ہاں سعد آپ کر لیں. ہاذا رحمتن کے بعد اذا ہے. غور سے دیکھیں, آپ نے مجھے بالکل صحیح بتایا تھا کہ ہاذا کے بعد کیا ہونا چاہیے. ہاذا کے بعد اگر الف لام ہوگا تو وہ فریگمنٹ بنے گا, اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, رائٹ آفٹر ہاذا ول بی. از ہاں تو اب اس کہاں پہ لاؤں میں, ہاذا کے بعد. ہاذا کے بعد. اگر ہاذا الرحمت ہوتا یہاں پہ الف لام ہوتا تو پھر وہ فریگمنٹ بنتا, لیکن اب یہاں پہ کیونکہ اس پہ الف لام نہیں تھا تو رائٹ آفٹر ہاذا وی ہیو دا انویزیبل از. ٹھیک ہے چلیے آگے کریں. ہاذا کیا بنے گا, ہاذا مبتدا مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. رحمتن کیا بنے گا, خبر. ٹھیک ہے. پھر ربی, من ربی متعلق بالخبر. ٹھیک ہے. شاباش. ٹرانسلیشن, This blessing is from your Rabb, from your. دس از, پہلے از This, لائیں گے. this is a blessing ٹھیک ہے. from your. ربی, نہیں تھوڑا سا پہلے میں اس کو ٹائپ کر لیتی ہوں تاکہ پھر سب کو سمجھ میں آ جائے. This is a blessing from ربی. یہ یا کیا ہے, یا it is like this ساتھ رب and یا, تو یا سے کیا پتہ چل رہا ہے, Your. نو یا, eh, My, from my. my, very good, my lord. الحمدللہ بہت اچھا سیشن تھا, اور اتنے کم لوگ تھے اس کے باوجود بھی جتنے بھی بچے تھے سب بچوں نے بہت اچھا کیا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو استقامت عطا کرے کہ ہم اللہ کی کتاب سیکھتے رہیں اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے والے بنیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام سامنے ورحمۃ آئی ایم ویری اللہ سوری, وبرکاتہ. میں مجھ سے انمیوٹ نہیں ہو پایا تھا. آئی ایم ویری ویری سوری, بس میں یہ اینڈ پہ کہنا چاہ رہی تھی اچھا, آپ کو. مجھے لگا کہ شاید ہاں آپ جو ہے مجھے وہ بزی ہیں اور کچن وغیرہ نہیں میں نہیں نہیں کام میں کر رہی بالکل ساتھ نہیں بالکل ساتھ تھی, لیکن مجھ سے وہ ہو نہیں رہا تھا, وہ دوسری بس مجھے مل نہیں رہا تھا انمیوٹ والا پارٹ, تو اچھا نہیں میں کر سکی. آئی ایم ویری سوری. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ